Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de poisson au four avec une superbe marinade. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم السمك في الفرن بتتميلة رائعة وهي الشرمولة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin d'un mixeur. Vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez couper fin le persil avec l'ail. Et on met les épices. Donc, je vais mettre dans le mixeur le persil et 3 gousses d'ail. Et pour les épices, un petit peu de sel. Le sel toujours, ça dépend le goût. Une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de curcuma et une petite cuillère de coriandre moulu. J'ajoute aussi la moitié de petite cuillère de poivre et la moitié de petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de cumin. Et je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive avec à peu près aussi 4 cuillères à soupe d'eau pour bien mélanger ou bien mixer et je mixe le tout. في الخلاط الكهربائي نوضع المعدنوس، شويه ديال المعدنوس و3 فصوص ديال الثوم وشويه ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، وملعقه صغيره ديال الخرقم او الكركم، وملعقه صغيره ديال القزبر مطحون، ونضيف نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، ونصف ملعقه صغيره ديال السكينجبير، و4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ونضيف ايضا 4 ملاعق كبار ديال الماء باش يسهل لي عمليه الطحن، باش نطحن او في الخلاط الكهربائي. ما عندكمش الخلاط الكهربائي نقدر نقطع قطع صغيره المعدنوس والثوم ايضا. Et dans cette marinade, je vais ajouter à peu près une petite cuillère de persil sec. Ça c'est juste un choix. وفي هاد التتبيله غادي نوضع واحد الملعقه صغيره ديال المعدنوس الجاف. غادي ناخذ السمك. بالنسبه للسمك اللي غادي نستعملو هذا النهار وهو سمك لوبار، وباللغه العربيه هو سمك القاروس. نقطعه بهذه الطريقه هذه ونوضع فيه التتبيله ونوضعه في الثلاجه لمده 15 دقيقة باش يشرب هاد التتبيلة هادي. Et pour le poisson que j'utilise cette fois, c'est le poisson le bar. Donc je vais bien mettre cette marinade dans le poisson à l'intérieur et à l'extérieur et je le mets au frigo 15 minutes pour absorber cette marinade. Je vais prendre une marmite, je vais mettre l'eau et avec un petit peu de sel. Je le mets sur le feu et je vais mettre les carottes. J'ai coupé en rondelles 4 carottes. Je laisse cuire juste 10 minutes. طنجرة نوضع فيها الماء، واحد شوية ديال الملح، ونوضع فيها الجزر باش يطيب 10 دقائق فقط. عندي هنا 4 جزرات اللي قطعتهم إلى دوائر، كما قلت نوضعهم 10 دقائق فقط، نصف طيبة. ومن بعد 10 دقائق غادي ننزع الجزر ونضيف البطاطس. عندي أيضا 4 بطاطس اللي قطعتهم دوائر. نضيف البطاطس لهذا الماء ونتركهم 5 دقائق فقط، يغليو 5 أو يطيبوا 5 دقائق فقط، ومن بعد ننزعهم أيضا. Après 10 minutes, donc j'enlève les carottes et après je vais mettre 4 pommes de terre que je les coupées en rondelles aussi. Je vais les laisser cuire juste 5 minutes et après je vais les enlever aussi. Je vais prendre un plat qui entre au four. Moi j'ai mis le papier cuisson et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. J'aurai besoin aussi un oignon que je l'ai coupé en rondelles. Je vais mettre une cuillère à soupe de la marinade. Je mélange bien et je mets l'oignon sur le plat ou dans le plat
دو كويسون. ناخذ الصينيه اللي تدخل الفرن، انا وضعت فيها ورق طهي، تقدروا تخليوها بلاش، وضرت واحد شويه ديال زيت الزيتون، ونحتاج البصله اللي قطعتها الى دوائر، نوضع فيها ملعقه كبيره ديال التتبيله او ديال الشرموله، ونوضعها او نستفها في الصينيه. Et après aussi, j'ai coupé en rondelles 3 tomates. Je fais pareil. Donc, je mets une cuillère à soupe de marinade. Je mélange bien et je le mets sur l'oignon. أحتاج إلى 3 طماطم اللي قطعتهم أيضا إلى دوائر. نوضع فيهم ملعقة ديال التتبيلة أو ديال الشرمولة، ونوضعهم أيضا على البصل. Et ensuite, la même chose pour les carottes. Je vais mettre un petit peu de cette marinade. Je mélange bien et je mets sur les tomates ou dans ce plat-là. Et après, la même chose pour les pommes de terre. Et je mets au milieu le poisson. Et sur le poisson, je vais mettre les moitiés de citron. نفس الشيء نوضع التتبيله في الجزر ونوضعها في الصينيه، وايضا في البطاطس ونوضعها في الصينيه، وفي الوسط نوضع السمك اللي في وسط في كل فتحه وضعت فيه شويه ديال الليمون اللي قطعته الى قطع صغيره. باقي ديال التتبيله نوضع فيه واحد شويه ديال الماء ونوضعه على الجوانب. انا وضعت حوالي نصف كاس ديال الماء ونوضعه على الجوانب، ونوضع واحد شويه ديال زيت الزيتون على السمك، وندخله للفرن اللي حميته على 180 درجه، نتركه من 20 حتى 30 دقيقه. Le reste de marinade, j'ai mis un petit peu d'eau, à peu près la moitié d'un verre d'eau. Je mets sur les côtés et après je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur le poisson. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 20 à 30 minutes. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.